plante du poirier ou bien l'arbre du poirier شجرة الإيجاز. إذا شجرة الإيجاز تحمل أزهارا تتحول إلى ثمار الإيجاز. Ici on a l'oranger, شجر البرتقال. Elle porte des fleurs de couleur blanche qui se transforment en fruits d'orange. Et bien sûr, à l'intérieur des fruits, soit le poirier, soit l'oranger, soit les oranges, on trouve des graines. نجد البذور. Donc, la première chose qu'on va voir, ce sont les organes de reproduction. Donc, سنتعرف على أعضاء التوالد. Les plantes, eux aussi, possèdent des organes de reproduction comme les animaux. إذا النباتات كذلك تتوفر على أعضاء خاصة بالتوالد مثل الحيوانات. Chez les plantes à fleurs, عند النباتات الزهرية, les organes de reproduction se trouvent au niveau des fleurs. عند النباتات الزهرية أعضاء التوالد توجد على مستوى الأزهار. إذا الزهرة تعتبر هي عضو التوالد الرئيسي عند النبات الزهري. Donc, suivez avec moi. Les plantes à fleurs sont des plantes qui produisent des fleurs, qui donnent des fruits à graines. Chez ces plantes, les organes de reproduction se trouvent au niveau des fleurs. إذا عند هذا النوع من النباتات أعضاء التوالد توجد على مستوى الأزهار. La fleur est composée de. إذا أول شيء الزهرة تتكون من ماذا؟ تتكون من نوعين أو من جزئين. Les pièces protectrices لديها أعضاء وقائية et les organes de reproduction وهي أعضاء التوالد. إذا غادي نشوفوا شكون هي الأعضاء الوقائية وما هي أعضاء التوالد. Donc ici on a une coupe schématique d'une fleur. إذا لدينا رسم تخطيطي يبين لنا مقطع على مستوى زهرة. Donc premièrement les pièces protectrices. الأعضاء الوقائية ما هي؟ Donc on a les sépales الوريقات الخضراء التي نجدها هنا et les pétales. Les pétales هي ما نسميه بالعربية الأوراق التويجية. C'est la partie qui donne à la fleur la couleur. هي الوريقات التي تعطي للزهرة اللون. Donc les pièces protectrices الأعضاء الوقائية sont les sépales et les pétales. Maintenant ce qui nous intéresse ce sont les organes de reproduction. ما يهمنا هي أعضاء التوالد. Donc ici on a des organes mâles et l'organe femelle. L'organe mâle c'est celui qu'on a ici. On l'appelle l'étamine. L'organe mâle c'est l'étamine. العضو الذكري هو السادات باللغة العربية. Chaque étamine كل سادات est composé de deux parties. تتكون من جزئين. ما هما هذين الجزئين؟ l'antère الإبر le filet الخيط. Donc on reprend وهيك. L'organe de reproduction mâle عضو التوالد الذكري عند النبات الزهري c'est l'étamine هي السادات. Chaque étamine est composée de deux parties. كل سادات تتكون من جزئين. Elle est composée d'une antère et d'un filet. Maintenant, on va passer à l'organe de reproduction femelle. سنمر إلى عضو التوالد الأنثوي. On appelle l'organe de reproduction femelle une carpelle. المدقة باللغة العربية. Chaque carpelle est composée de trois parties. المدقة تتكون من 3 أجزاء. Stigmate, le style et l'ovaire. Le stigmate العربية الميسين. Le style قلم الميسين. L'ovaire c'est المبيض. فقنا شفنا عند النباتات. Donc on reprend. On va passer vers le cours. Donc la fleur est composée de الزهرة تتكون من les pièces protectrices أعضاء الوقائية qui sont les sépales et les pétales. Les organes de reproduction أعضاء التوالد وهي l'organe mâle العضو الذكري ce sont les étamines السادات. Chaque étamine est composée d'une antère الإبر et d'un filet خيط. L'organe femelle on appelle le pistil ou bien la carpelle المدقة qui comporte le stigmate الميسين, le style قلم الميسين et l'ovaire المبيض. Maintenant, on va passer pour voir où se trouvent les gamètes chez les plantes à fleurs. أين توجد الأمشاج عند النباتات الزهرية. Bien sûr, ces gamètes
gamètes sont au niveau des fleurs توجد على مستوى الأزهار mais à quel niveau في أي مكان. donc à maturité في مرحلة النضج l'anther éclate pour libérer les grains de pollen. où est l'anther؟ l'anther هي اسمها هذه المئبر وهي جزء من العضو الذكري. à maturité quand elle est mature عندما تصبح ناضجة l'anther éclate تتفرقع. pour libérer quoi? pour libérer les grains de pollen تتفرقع وتحرر ما يسمى بحبوب اللقاح. à l'intérieur de chaque grain de pollen se trouve un gamète mâle المشيج الذكري. داخل كل حبة لقاح يوجد مشيج ذكري أو حيوان منوي. donc ici on a un schéma d'un grain de pollen. إذا لدينا رسم تخطيطي لحبة اللقاح. إذا هذه كاملة عبارة عن حبة لقاح. c'est un grain de pollen et à l'intérieur de la graine de pollen on a le gamète mâle اللي هو المشيج الذكري. maintenant on va voir le gamète femelle. إذا سننتقل إلى المشيج الأنثوي. l'ovaire مبيض est la partie du pistil qui renferme les ovules. إذا المبيض هو الجزء من المدقة الذي يحتوي على البويضات. إذا عند النباتات نجد عدد كبير من البويضات. l'ovule contient le sac embryonnaire. chaque ovule إذا البويضة في داخلها يوجد كيس يسمى الكيس الجنيني. à l'intérieur de ce dernier داخل الكيس الجنيني se trouve le gamète femelle. يوجد المشيج الأنثوي appelé شو كنسميو المشيج الأنثوي عند النباتات؟ l'oosphère البويضة. إذا هنا لدينا اختلاف بين المشيج عند النباتات وعند الحيوانات. عند الحيوانات كنا نقول بويضة لكن عند النباتات يسمى بالبويضة. donc on reprend. l'ovaire est la partie du pistil que renferment les ovules. l'ovule contient le sac embryonnaire. à l'intérieur de ce dernier se trouve le gamète femelle appelé oosphère. donc ici on a un schéma d'une ovule. donc à l'intérieur de cette ovule on a plusieurs cellules. l'une de ces cellules est l'oosphère qui représente les gamètes femelles.